नागिरो नोंथांमोन आं दा नलथलि इटिसिनि कमप्लेक्सआव माखासे गोख्रों आबादारिफोर थरमुस खेथिखौ माबोरै दैज्लाङाव प्रडाक्ट खालामो बेखौ देखायनो नागिरदों। बिलाय माने थरमुसा फिसा जातनि बिदिखौ बयबो जायो खारन अजन खम हिसाबै कमार्सियेलि बिराद मोजां माने बेखौ फाननो हायो बयबो बायनानै जायो देरद्रायखौ माने उसुबिदा मोनो आरो बायनानै जानो माने बहुत मोजां प्रडाक्सन जादों हारभेस्टिं खालामगासिनो दङ बेखौ माखासे एक्सपार्ट माने आबादारिफ्रा मावदों इटिसि नलथलिया बेखौ थिका हिसाबै होदों आरो बेवहाय मथथे गोबां आसामनि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जायनाखि ट्रेनिं लाफैयो हालुवाफोरनि IPM ट्रेनिं मथथे बे खेथिफोरखौ बिसोरबो नायफैनाय जायो माबायदि मावो आरो लोगोसे बेवहाय डिपार्टमेन्टेल जाय ट्रेनिं होफैयो एग्रि एक्सटेनसन हिसाबै एग्रि एक्सटेनसन एसिस्टेन्ट हिसाबै बिसोरबो होफैयो जों जेरै बेवहाय एग्रि एक्सटेनसन हिसाबै नलथलियाव दा दंफैयो बेवहाय जोंबो नायगासिनो मा धरननि प्रडाक्टफोरखौ आरोखि खाथियाव हारभेस्टारफोर दङ आं मिथिनो नाजानो नागिरदों आरो एसे এইটো কি হারভেস্টিং হৈ আছে না ঠিক আছে এটা এইটো কি জাত কয় এইটো হ্যাঁ ও আসলটো এই বাবুটা না আচ্ছা মোটামুটি দিনত কিমানলৈ উৎপাদন হৈ আছে এতিয়াতো হারভেস্টিং বঢ়িয়া হারভেস্টিং হৈ আছে না আচ্ছা মোটামুটি বিঘাত কিমান প্ৰডাকশ্যন হয় বিঘাত প্ৰডাকশ্যন 10 কুইণ্টেল 12 কুইণ্টেল 10-12 কুইণ্টেল বিঘাত না এইটো এৰিয়াত কয় বিঘা আছে টোটেল এইটো 4 বিঘা 4 বিঘা আছে না এনে তৰমুজ খেতি কৰিলে লাভ আছে না তৰমুজ খেতি মানে মোটামুটি আছে আৰু আচ্ছা 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 বৰ্তমান কিলোত কিমানখিনি বিক্ৰী হৈ আছে এতিয়া মাৰ্কেটতো 15 টকা 20 টকা কেজি 15-20 টকা হ'লেতো ভালেই দাম আছে বঢ়িয়া দাম পাই আছে আচ্ছা এইটো কি জাত কয় ভাইটি এইটো নামটো কি জানো আসলে পেকেটটো চাব লাগিব না পেকেট চালেহে গম পাব না মোটামুটি এই জাতটো মিডিয়াম আৰু কি না এই জাত মিডিয়াম আৰু এটা আছে সৰস্বতী এইটো মানে 2-2.5 কিলো হয় আৰু কি না এইটো জাত ডাঙৰ হ'লে 7 কেজি 8 কেজি ডাঙৰো হয় নেকি ও তাৰ মানে এতিয়া মানে আন সিজনৰ মাল মানে ৱেডাৰটো ইমান ফেভাৰ কৰা নাই মানে ড্ৰাই সিজন উইন্টাৰ সিজন হ'লে প্ৰডাকশ্যনটো বেছি ডাঙৰ হ'ব আৰু কি ইয়াৰ ৰ'দটো যেতিয়া পুৰা ৰ'দ পাব তেতিয়া প্ৰডাকশ্যনটো বেছি হয় আৰু কি ঠিক আছে আচ্ছা এইটো কিমান দিনলৈকে এইটো কি মিক্সাৰ হৈছে না এইটো এতিয়া পুৰা পিছত আৰু 4 দিন 5 দিন এসপ্তাহ ৰাখিব পাৰে আচ্ছা ঠিক আছে দে তুমি কোন জাগাৰ ভাইটি মই কলিয়াবৰ না কলিয়াবৰ ঠিক আছে তুমি অকলে কৰিছা খেতি নাই আৰু আছে গ্ৰুপ না কয়জন গ্ৰুপ আছে গ্ৰুপ আমাৰ আছে 15 জন বঢ়িয়া দে ঠিক আছে দে বঢ়িয়া কাম কৰিছে দেই এনেকৈ কৰিব লাগে আৰু আমাৰ অসমৰ কৃষক সেইটো আমাৰ অসমৰ কৃষক মুঠতে পশ্চিমীয়া অঞ্চলৰ যেনেকৈ কৃষক বহুত উন্নত হৈ নিচিনা হ'ব লাগে আৰু খালী মাটি ৰাখি লাভ নাই যিকোনো চব্জি হওক যিকোনো শস্যটো কৰিব লাগে আৰু কি गैलै ना आं नैबे न'खौ लानो नागिरदोंलै बेवहाय स्टक खालामो बेनिफ्रायनो जायखिया बे मा थरमुस बेनि जातखौ नोंसोर सोंदों मा जात मा भेराइटि भेराइटियाथ' मा भेराइटि बुंनो रोंला आচ্ছা जानायाव गोथाव मोनदों ना जानायाव एसे गोदैयानो ना नङा दैज्लां आरो मेसेंनि बादियानो नामा जेबो डिफारेन्स गैया होमब्ला मिथिदो रायजोफोर जोंना नै फुरनजय फंबाय बे इउटिउबार दं एक्सपार्ट आंबो दा खालामदों नैबे सुकेन बिथां नैबे बाक्सानि कमनकार बिथां बरिया टेस्टि ना टेस्टि बरिया जानाखौ मोजां मोनदों जानांगौ गरम बोथोरनि थाखाय देहाया मोजां जायो आচ্ছা दा जेन'बा नोङो गोजां बोथोरनि थरमुस आरो दैज्लां बोथोरनि थरमुस मथथे स्वाद मोनबाय माबायदि डिफारेन्स ना गोजां बोथोरनिया अखाया खम नालाय बाहाय गोदै जासिनो दैज्लांनि अखा फैयो नालाय गोदैया खम जायो थेवबाबो एसेबां गाज्रि नङा जानो मोजां आरोखि बरिया थिगैनो दं दे होमब्ला रायजोफोर दाबादि दैज्लांनि मथथे जे सामार सिजननि जेनाखि प्रडाक्ट बेबो गाज्रि नङा दे जोंबो दा जानोसै बरियानो एखेबारे माने मोजांथारनो दे एसे हास'दो जानायसै बांद्रायबो जानानै लाब गैया दरसे जाब्लाबो सामब्राम दरनै जाब्लाबो सामब्रामनो जानायसै रायजोफोर बरिया जेबो फाराग गैया एकदम बरिया